नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मन मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत बहुत स्वागत करूचे। आसुन जानमा आज टॉपिक रे सुभद्रा योजना 3 नंबर अपडेट के नहीं करी जेंटा कि 3 नंबर किस्ती आपण मन को अगस्त मास 9 तारिख दिन मिलवा के जाउची। तार संगे जेंटा कि जानमा सुभद्रा योजना रे 3 नंबर किस्तीटा 9 तारिख दिन मिलवा केन मान के मिलवा आ केते टाइम रे पैसा आसवा खाता के से विषय जेंटा कि आज हम जानबो। देखुन आपण मन जानिछन पहला किस्ती सेकंड किस्ती मिली सारी छे सुभद्रा योजना रे आ 3 नंबर किस्तीटा राखी पूर्णी दिन मिलवा के जाउची। तो जेन राखी पूर्णी दिन 3 नंबर किस्तीटा मिलवा पहला में जन्म केन मान के मिलवा केन मान के पैसा आसवा केन मान के नहीं आसे। देखुन जेन माने योग्य विवेचित थिबे से मान को एका मिलवा आ समस्त को नहीं मिले केनता आपण मन भाबुथिबे जे हम पहला किस्ती पाइछु आ 10टा किस्ती पाइमु सेंता सिस्टम नहीं हवा सुभद्रा रे केनता सिस्टम होचे। देखुन मैं अपन में कहि रहउछे आप तो जानिछन गला थर कथा जेन पहला किस्ती पाइले और सेकंड किस्ती बहुत लोग ने पाई कहला जे ने पाई से माने अयोग्य हो गले ताकर नाटा कटि गला। ठीक सेंता आपण माने पहला किस्ती पाइछन सेकंड किस्ती पाइछन आपण माने 3 नंबर किस्तीटा पाइबा लागि योग्य थिबार अछि। जदि आपण योग्य बाहरिबे जदि आपण योग्य विवेचित हेबे आपन को सुभद्रा योजना पैसा मिलवा 3 नंबर किस्ती और जदि आपण माने योग्य नहीं बाहरिछन बेले आपन को सुभद्रा योजना पैसा नहीं मिले काहे जे जेते बेले सुभद्रा योजना परवर्ती किस्ती मिलसी तार आगे जेन किस्तीटा मिलसी तो तार किछि दिन पूर्व वेरीफाई हेसी। तो आज जेन होछि 6 तारिख एबे 9 तारिख दिन पैसा मिलवा एटा सरकार वेरीफाई करूछन केन मान कटा जेन माने पहला किस्ती पाइछन सेकंड किस्ती ने पाइबार से माने योग्य अछन कि अयोग्य अछन जेन माने अयोग्य हेले से मान को तो कटि गले जेन माने योग्य थेको जदि पैसा नहीं पाइबार से मान को चेक करूछन। तार परे जेन माने सेकंड किस्ती पर्यंत पाइछन से मान कोटा भी वेरीफाई चली छे जे 3 नंबर किस्ती पाइबार लागि योग्य बाहरछन कि अयोग्य बाहरछन। तार परे जेन माने गुटे भी किस्ती नहीं पाइबार से मान कोटा भी वेरीफाई चली छे जे से माने 3 नंबर किस्ती बेल के वेरीफाई चली छे योग्य कि अयोग्य वेरीफाई चली छे। ई हिसाब रे जेन माने योग्य बाहरिबे से माने ही पैसा पाइबे। देखुन जे पहला किस्ती पाइथिले सेकंड किस्ती बहुत लोग ने पे केन कारण लगे ने पे से माने अयोग्य बाहरिले केनदा अयोग्य बाहरिले काटा इनकम टैक्स बढ़ी गला किए राशन कार्ड फेरे देले किए 4 चकिया 6 चकिया मोटर गाड़ी घिनले तापर किए चाकरी खोले ई भलिया जेनटा कि कटि गला। आपण तो जानिछन सुभद्रा योजना जेन अयोग्य गाइडलाइनटा अछि से गाइडलाइन रे आपण माने जदि जीवे अयोग्य लिस्ट जदि जीवे आपण को ना कटि जिबा आपण पहला पैसा पाइथिले भी कटि जिबा काहे जे आपण को 10टा किस्ती जेन मिलबा सुभद्रा योजना रे 10टा किस्ती पर्यंत आपण को योग्य विवेचित रहबार अछि। आपण जदि 10टा किस्ती पर्यंत योग्य थिबे बेले आपण 10टा किस्ती पाइबे जे तो आपण को 10टा किस्ती नहीं मिले। एबे भी सेंता अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि सेकंड किस्ती पाई पर्यंत पाइछन 3 नंबर किस्ती के बहुत लोग नाटा कटि भी जाई पारे काहे जे बेले देखुन अनेक लोग 60 वर्ष हो गलान और 60 वर्ष होला पर तो सुभद्रा योजना नहीं मिले अनेक लोग 60 वर्ष हो गलान जेन मान 60 वर्ष हो गलान से मान को भत्ता लिस्ट सरकार ना जोड़ी देबे से मान डायरेक्ट भत्ता पाइबे से मान को सुभद्रा योजना बात कर दिया जीवा से मान को पैसा नहीं मिले। तार परे आउ किए चाकरी पाइथिबा बेले से माने भी कटि जिबे कार इनकम टैक्स बढ़ी जाइथिबा से माने कटि जिबे। तो एई भलिया जेन माने योग्य विवेचित बाहरिबे से माने पैसा पाइबे जेन माने अयोग्य बाहरिबे से माने नहीं पान। आ गोटे कथा योग्य विवेचित बाहरिले भी आपन खाताटा पूरा क्लियर थिबार अछि जदि आपन खाताटा क्लियर थिबा आपन सुनिश्चित पाइबे और जदि आपन खाता क्लियर नहीं थिबा आपन योग्य हिताधिकारी थिले भी आपन पाक के पैसा नहीं आसे सेते लगी आपण माने जेते जल्दी पारुछन सेते जल्दी आपण डीबीटीटा चेक करू एनपीसी क्लियर करू अछि कि नै नजे जदि एनपीसी रे क्लियर अछि आपण सुनिश्चित भाव पाइबे जदि आपण एनपीसी क्लियर नै न आपण माने नै पाबे। ठीक अछि आउ टाइमटा जदि देखमा देन आपण माने जानिछन पहला किस्ती जेते मिलुथिला 10टा रे पैसा आसुथिला केते 10टा रे पैसा आसबार आरंभ होथिला। तारपर धीरे धीरे सेकंड किस्ती जेन मिलला आपण माने जानिथिबे सेकंड किस्ती सुभद्रा योजना 8 बजे रे पैसा आसला। तो ई हिसाब है जहाँ जना पड़ुछे पैसाटा 10 बजे रे ही आसबार स्टार्ट है पारे आउ 8 बजे आसु 10 बजे आसु सेंता तो कन्फर्म टाइमटा नहीं कहि होय बाकी आपण माने जेहेतु पैसा पाइछन जानिथिबे
କେନ୍ କିସ୍ତିରେ 8 ବଜେରୁ ବି ଆସିଯାଇଛେ, କେନ୍ କିସ୍ତିରେ କେନ୍ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ବଜେରୁ ବି ଆସିଯାଇଛେ। ସରକାର ପଇସାଟା ଯେନ୍ ଦେବେ ହୁଏତ 8ରୁ 10 ଭିତରେ ପଇସା ଦେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। 8ରୁ 10 ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, 8 ବଜେରୁ 10 ବଜେ ଭିତରେ ପଇସା ଦେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ନେଇ ପହଞ୍ଚେ। କାଁ ହେଲା ଯେନ୍ ପହଞ୍ଚେ ଦେଖୁନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେ ପାସବୁକ୍ खाता ଅଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ନାଇଁ ନ, ତ କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରସି, କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରସି, ଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେସି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ପାଉଛନ୍ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି, କାହାକେ 10 ବଜେ ଆସିଯିବା, କାହାକେ 12 ବଜେ ଆସିଯିବା, କାହାକେ 11 ବଜେ ଆସିଯିବା, ଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଆସବା। ବାକି ଶନିବାର ଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସବା। ଆଉ ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛେ 8ରୁ 10 ବଜେ ଭିତରେ ସରକାର ପଇସା ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆସବା। କାହାକେ 8 ବଜେ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ଯଦି ସରକାର ପଇସା ଦଉଛନ୍ 8 ବଜେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ 8ରୁ 10 ବଜେ ଭିତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖୁନ୍, କାହାକେ 10 ବଜେ ଆସବା, କାହାରଟା 12 ବଜେ ବି ଆସବା, କାହାରଟା 1 ବଜେ ବି ଆସବା। କନଫର୍ମ ଟାଇମ୍ ତ କହି ନେଇ ହୁଏ କାହାର ଖାତାକେ କେତେବେଲେ ଆସବା ବୋଲି। ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆସି, ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିସି ସେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଯାଏସି। ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ପାଉଛନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତା DBTକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଦବେଇ ଦେବେ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ପଇସାଟା ପହଞ୍ଚିଯିବା। ପଇସାଟା ଯେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ କାମ କରୁଛେ ସେ ହିସାବରେ ପଇସା ଆସବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ପଇସା କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସବା, ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର করছে। କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ଦେସି, କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଟ୍ରେ ବି ଦେସି। ସରକାର ରିମୋଟ୍ ଦାବିକରି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ପଇସା ନେଇ ଆସିଯାଏ, ସେଟା ବି ବ୍ୟାଙ୍କକେ ହେଇକରି ପଇସା ଆସବା। ତ ସେଥିଲାଗି କାହାକେ 10 ବଜେ ବି ଆସବା, କାହାକେ 12 ବଜେ ବି ଆସବା, କାହାକେ 1 ବଜେ ବି ଆସବା। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆସବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର DBT ଚେକ୍ କରିଦଉନ୍। ଯଦି DBTଟା ଅଛେ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ପାଇବେ। ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ତା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଯାଇଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇକରି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ନେଇ ପାଇବା। ଯେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନେ ତ ନାଇଁ ପାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇକରି ବି ତାଙ୍କର ଖାତା ଭୁଲ ଲାଗି NPCI କ୍ଲିୟର୍ ନେଇ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ବି ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା କ୍ଲିୟର୍ କରୁନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପାଇବେ। ଯେନ୍ମାନେ ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ନେଇ ପାଇବା, ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ ଏକାଥରକେ ଆସବା 10,000। ଯେନ୍ମାନେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି 2 କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ 5,000 ଆସବା। ଯେନ୍ମାନେ ଗୋଟେ ବି କିସ୍ତି ନେଇ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ 15,000 ଆସବା 3ଟା କିସ୍ତିରୁ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପାଇବେ ଶନିବାର ଦିନ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା।